নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের সামনে। আজ থেকেই কিন্তু কলকাতা লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে ইস্টবেঙ্গলের বেশ কিছু পুরনো এবং নতুন ফুটবলারদের নিয়েই কিন্তু মূলত আজ প্রথম দিনের অনুশীলন শুরু হলো। দেখা গেল বেশ কিছু ফুটবলার তারা কিন্তু ট্রায়ালে রয়েছে, যেমন মিনার্ভা একাডেমি থেকে এক ফুটবলারকে দেখা গেল ট্রায়ালে এসেছেন, এবং এছাড়াও কিন্তু বেশ কিছু ফুটবলার ট্রায়ালে রয়েছে। তাছাড়াও গত মরশুমের বেশ কিছু ফুটবলার যেমন বুনান্দ সিং, অভিষেক কুঞ্জাম, তন্ময়ের মতো ফুটবলাররা, কুশ ছেত্রী, তারা কিন্তু সকলেই আজকে অনুশীলনে রয়েছে প্রথম দিন। আবার অন্যদিকে রোশাল, সায়ন ব্যানার্জি, বিষ্ণুর মতো ফুটবলারদেরকে প্রথম দিনের অনুশীলনে দেখা গেল না। যতদূর জানা গেছে বিষ্ণু কলকাতা লিগে খেলবে না, তবে সায়ন ব্যানার্জি, রোশাল তাদেরকে প্রথম দিনের অনুশীলনে দেখা যায়নি। আশা করা হচ্ছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তারাও অনুশীলনে যোগ দেবে। তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে যেটুকু দেখা গেল, শুরুর দিকেই কিন্তু শারীরিক কসরত করালেন কোচ বিনো জর্জ, কারণ সবেমাত্র মরশুমের প্রথম অনুশীলন এবং কলকাতা লিগের জন্য প্রস্তুতি শুরু, সেই কারণেই প্রথম দিকেই শারীরিক অনুশীলন এবং তারপর ধীরে ধীরে বল পায়ে অনুশীলন শুরু করলো ফুটবলাররা। পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন ফুটবলার যেমন চাকু মান্ডি, সুব্রত মুর্মু, বিজয় মুর্মু, মনতোষ চাকলাদারের মতো ফুটবলাররা কিন্তু যোগ দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের যুব দলে। তাদেরকেও কিন্তু দেখে নিচ্ছেন কোচ, কারণ খুব বেশি সময় কলকাতা লিগের আগে ইস্টবেঙ্গল কোচের হাতে নেই, তাই খুব দ্রুত তাদেরকে কিন্তু ফুটবলারদের দেখে নিয়ে প্রথম একাদশ বা মূল দলটা গঠন করতে হবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে প্রথম দিনে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনের বেশ কিছু মুহূর্ত। প্রথম দিন অনুশীলনের শেষেই কথা বলে নিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল যুব দলের কোচ বিনো জর্জ। তিনি কিন্তু যথেষ্ট আশাবাদী, তবে আজকে অনুশীলনের শুরু, এখান থেকেই প্রস্তুতিটা শুরু হবে এবং হাতে সময় খুব বেশি নেই। তিনি চাইছেন এই অল্প সময়ের মধ্যেই সব কিছু তৈরি করে নিতে এবং নতুন ফুটবলার যারা রয়েছেন তাদেরকে দেখে নিতে চাইছেন, দলের কম্বিনেশনটাও বেছে নিতে চাইছেন। তবে যথেষ্ট আশাবাদী, তিনি মনে করছেন যে জয় তুলে নিতে হবে এবং পাশাপাশি বিনো জর্জ মনে করছেন তার দলের যথেষ্ট পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে এবং তিনি মনে করছেন যে রক্ষণে ভুলভ্রান্তি হলেও, গোল হজম করলেও সেখান থেকে কিন্তু তিনি 10 গোল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন, এমনটাই মনে করছেন। তবে সেইভাবেই কিন্তু তিনি নিজের দলটাকে প্রস্তুত করছেন। চলুন শুনে নেওয়া যাক কি বলছেন ইস্টবেঙ্গল যুব দলের কোচ বিনো জর্জ। First of all, see, this season I saw the group is a very tough group, so I want to work more harder. Last year, हम लोग ऐसा छोटा इसमें मिस हो गया हमारा चैम्पियनशिप। ये साल हमारा तो ड्रीम है, हम तो ये कलकत्ता लीग चैम्पियन होने, तो इसलिए हम लोग वो हिसाब से हम लोग वर्क करना है। शॉर्ट पीरियड, बट आई नो हमको क्या क्या कैसा ट्रेनिंग देना है वो टीम फिट करने के लिए। ऐसे हिसाब से मैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट किया आज। अमन सायन दो दिन का बाद वो आने का, थोड़ा ईद है वो लोग का। सायन का मतलब वो 2 दिन का बाद आएगा, बाकी जो है लोग है थोड़ा ईद है आज, इसलिए वो 2 दिन का बाद वो लोग ट्रेनिंग में ज्वाइन करें। I can't say like that because Bangalore FC also is a good, and even Jamshedpur good. Lot of team is working more, but हम लोग ऐसा हिसाब से वर्क कर रहे हैं। हमको ये चैम्पियनशिप करने के लिए हम लोग वर्क किया, फिर भी हमको अच्छा प्लेयर्स को मिला, इस हिसाब से हम मे भी ये साल भी हमारा 2-3 प्लेयर सीनियर में उठने, यही है मेरा गोल टारगेट। तो लास्ट ईयर तो अमान, विष्णु, सायन ये सब हो गए। ये साल भी हम लोग थोड़ा नया प्लेयर में लेके आया, साइन किया,
डिपेंड अपॉन द कोच कार्लस कोच बिकॉज ही आप लोगों को पता है वो हमारा हर लास्ट ईयर हर कलकत्ता मैच देखने के लिए आ रहे हैं उसको उसका स्टाइल ऑफ प्ले में वो सूट होगा उसको मेरे को बता देगा बिनु वो कैसे है आप क्या सोच रहे हैं हमारा टीम में आ सकते हैं ऐसे डिस्कशन होती करने का बाद वो सीनियर में जा रहे हैं हाँ क्योंकि हमको कौन सा लास्ट ईयर में देखा हमारा दो तीन पोजीशन में वीक हो गया फिर भी मैं सोच रहा लास्ट सीजन में कुछ प्लेयर्स ज़्यादा सीनियर में ट्रेनिंग में गया तो हमारा ट्रेनिंग में वो मिला नहीं है तो इसलिए ये साल पूरा हमको पूरा टीम साथ में ट्रेन करेगा वो खेलेगा इसलिए थोड़ा हमारा टीम का थोड़ा स्ट्रेंथ होगा इसलिए मैं थोड़ा कौन सा पोजीशन में वीक है उसकी इसलिए बुलाया बस वो 2 दिन में क्लियर हो जाएगा बिकॉज आई हैव प्लान एक्चुअली मैं क्या आपको तो पता है मैं अभी घर कलकत्ता से छोड़ के घर जाके 1 महीना भी नहीं मिला मेरे को फुल मेरा सीज़न तो कोई छुट्टी नहीं है पूरा एंटायर सीजन है फिर भी प्लेयर्स भी थोड़ा फिट है मैं थोड़ा वो लोग हमारा ग्रुप में थोड़ा ट्रेनिंग का शेड्यूल भेजा था ऐसे करो ये तो हम लोग प्लान में गया नया प्लेयर को थोड़ा कम दिए फिर भी मैं जो साइन किया वो लोग को ग्रुप बना के हम लोग उसको ट्रेनिंग का शेड्यूल दे दिया था फिर भी देखेगा हम लोग को तो ये बार सीरियस है हमको तो लास्ट 2 साल में हमारा छोटा इसमें से चैम्पियनशिप मिस हो गया ये साल तो चैम्पियन करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं सभी टीम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग भी हार्ड वर्क करने के लिए स्टार्ट किया हम लोग हमारा जो सीनियर टीम का वही सेम स्टाइल है अटैकिंग फुटबॉल है क्योंकि डिफेंडिंग करके हमको तो मिलता नहीं है हम लोग कितना 5 गोल इधर मिलेगा हमको 10 गोल मारना है बस वही हम लोग खेलेगा बस যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে ক্যামেরায় শুভম মণ্ডলের সাথে আমি সৌরভ মুখার্জি, প্রেস স্পোর্টস।